खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब सारे बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने एक मरतबा फिर से मुझे ये मौका बख्शा कि आपकी खिदमत में खुदावंद जिंदा खुदा के कलाम को लेकर आने वाला बनूँ। आज का कलाम जो खुदावंद ने मुझे बख्शा है वो है मत्ती रसूल की इंजील में से उसके 24वें बाब में से और उसकी 37वीं आयत में से। इस तरह से लिखा है, खुदावंद के शागिर्द खुदावंद के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि मालिक तो हमें बता दुनिया का इख्तिताम कैसे होगा। जहाँ पे खुदावंद ने और बहुत सारी बातें बताई, उनमें से एक और बात भी उसने बताई जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 37वीं आयत 24वां बाब 37वीं आयत मत्ती रसूल की इंजील में इस तरह से लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तूफान आकर उन सबको बहा कर ले गया उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम के आने के वक्त भी होगा। ये निशानदही खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी। जब मैं गौर कर रहा था नूह के दिनों के लोगों के बारे में, जब हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब, इसमें हमें नूह का जिक्र मिलता है। पहली आयत में ही हमें पता चलता है कि जब खुदावंद जिंदा खुदा ने आसमान से निगाह की तो देखा कि लोगों के तौर तरीके बदल गए। लोगों ने बदी का लबादा ओढ़ लिया और गुनाह की दलदल में धंसते चले गए। उन्होंने खुदा को पहचानना, खुदा की बाबत जानना नापसंद किया, बल्कि इसके बरक्स उन्होंने बदी को इख्तियार किया। ना सिर्फ ये मेरे अजीजों, बल्कि उनके रवाबित, उनके ताल्लुकात भी शैतानी कुव्वतों के साथ हो गए। यहाँ तक उन्होंने अपनी आने वाले नस्लों में भी बिगाड़ पैदा कर दिया। इस कदर गुनाह में धंस गए कि उनके पास सोचने का वक़्त भी ना रहा कि क्या हकीकत, क्या फसाना है, क्या ठीक है या क्या गलत है। उनकी नज़र में सब कुछ ठीक था, सब कुछ दुरुस्त था। मगर खुदावंद जिंदा खुदा ने जब निगाह की इंसान पर तो उसका दिल मालूल हुआ, उसका दिल बहुत ही रंजीदा हुआ। वो उस इंसान के लिए जिसको उसने अपने हाथों से बनाया। जब खुदा ने खलकत को बनाया तो उसने कहा कि हो जा, दिन हो जा, दिन हो गया। दिन और रात, चांद सितारे, जमीन आसमान उसने कहने से बना दिए। मगर जब इंसान को बनाया तो उसने मिट्टी का पुतला अपने हाथों से बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका। ये वो शख्स है जिससे खुदा ठंडे वक्तों में मुलाकात करता था। आज उन्हीं लोगों की वजह से खुदा का दिल उनको बनाने से बहुत रंजीदा हुआ है। खुदावंद जिंदा खुदा ने इस बात का अहद किया कि वो इस पूरे जहान को, इन सब लोगों को सतह जमीन में से मिटा डालेगा, क्योंकि उनके दिल के ख्यालात जो हैं वो सदा बुरे और खुदा से दूरी के ख्यालात हैं। तो खुदा ने इस बात को ठान लिया क्योंकि उनकी बदियों की वजह से, गुनाहों की वजह से, कि उन तमाम लोगों को हलाक करे। मगर एक ऐसा शख्स था जो खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा और वो शख्स था नूह, जो खुदा के डर और खौफ में जिंदगी बसर करता था। ना सिर्फ वो बल्कि उसका घराना भी खुदावंद के डर और खौफ में जिंदगी बसर करते थे। खुदा ने
नूह को हुक्म दिया कि नूह तू एक ऐसी कश्ती बना, एक कश्ती बना अपनी जान के बचाव के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए, और वो जानवर जो मैं भेजूंगा उनको बचाने के लिए। नूह जो रास्तबाज खुदा का बंदा था, उसने खुदावंद की आवाज को सुना और खुदावंद के अहकाम के सामने सर झुकाया और कहा कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। अगरचे के कश्ती बनाना उन दिनों में बहुत ही मुश्किल काम था, तो भी उन्होंने कश्ती को बनाया और दिन रात उन्होंने एक किया, लकड़ी इकट्ठी की और जो भी उनके पास औजार थे उनको इस्तेमाल करते रहे। और ना सिर्फ वो कश्ती को बनाते रहे बल्कि नूह जो था वो एक रास्तबाज इंसान था। वो लोगों को कहता रहा कि खुदावंद ने मुलाकात की है और वो कहता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है, तौबा कर लो, इस कश्ती में दाखिल हो जाओ ताकि तुम लोग हलाक ना हो। नूह को कश्ती बनाने में तकरीबन 100 साल से ज्यादा लग गया। हर रोज सुबह शाम वो मुनादी करता रहा, लोगों को कहता रहा कि तौबा कर लो क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मगर लोगों ने उसकी एक ना सुनी क्योंकि वो कहते थे शायद नूह जो है वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है और उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, ना तो हमने कोई बारिश देखी है, ना ही कोई बादल आसमान में कोई नजर आ रहा है। ये क्यों इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है? अगर बनानी ही थी तो छोटी सी कश्ती बना लेता अपने और अपने घराने के लिए। ना सिर्फ ये, वो ये भी सवाल करते थे कि कश्ती बना रहा है, ना तो समंदर करीब है, ना ही दरिया कोई करीब है, इतनी बड़ी कश्ती को ये उठाकर कैसे समंदर या दरिया के पास लेके जाएगा? मेरे अजीजों, उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया और नूह की मुनादी पर तौबा ना की। दिन गुजरते गए, वक्त आ गया जब आसमान और जमीन के दरीचे खुल गए। पानी बारिश की सूरत में इतनी तेजी से आया, इससे पहले कि बारिश शुरू होती, इससे पहले कि तूफान आता, इससे पहले कि सैलाब का पानी कश्ती में दाखिल होता, खुदा ने कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया। लोग जो अपनी जिंदगियों में मगन थे, लोग जिनमें अच्छे और बुरे की तमीज ना रही, लोग जिन्होंने बुराई को एक ऐसा लबादा समझ के पहना हुआ था जो सब ठीक था, जब बारिश शुरू हुई, सैलाब का पानी चढ़ने लगा, तब लोगों की समझ में बात आई, ओहो, नूह ठीक कहता था कि बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, सैलाब आने वाला है, तौबा कर लो, कश्ती में दाखिल हो जाओ। तो लोगों ने कश्ती की जानिब बढ़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। मगर अफसोस कि अब कश्ती का दरवाजा बंद हो चुका था। खटखटाते रहे दरवाजा, मगर दरवाजा ना खुला और सब लोग तबाह और बर्बाद हो गए। मैं सोच रहा था कि जब खुदावंद ने नूह को इतनी बड़ी कश्ती बनाने के लिए कहा, तो ना सिर्फ खुदा नूह और उसके घराने को बचाना चाहता था, बल्कि बहुत सारे जानवरों को भी खुदावंद ने बचाया। और खुदावंद ने उन जानवरों को हुक्म दिया कि दो दो के जोड़े होकर कश्ती में दाखिल हो जाओ। मैं ये सोच रहा था कि जानवरों में ज्यादा अक्ल थी इन इंसानों की बनिस्बत, जिनको नूह 100 साल तक मुनादी, जिनके सामने कलाम की मुनादी करता रहा, कहता रहा कि तौबा कर लो क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मगर इन लोगों ने एक ना सुनी। इसी वजह से
وہ سب لوگ تباہ اور برباد ہو گئے، کیونکہ دروازہ بند ہو گیا۔ میرے عزیزوں، نوح کے زمانے کے لوگ برباد ہو گئے کیونکہ دروازہ بند کر دیا گیا، وہ داخل نہ ہو سکے۔ مگر آج میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایک دروازہ کھلا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، بہشت میں داخل ہونے کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے، اور وہ دروازہ جس نے کھولا ہے اس کا نام ہے یسوع مسیح۔ یسوع مسیح جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کے عہد میں جس نے دکھ اٹھایا، جو مصلوب کر دیا گیا میرے اور جہان کے گناہوں کے لیے، اس پہ لانگ تان کی گئی، اس نے کوڑوں کی مار کھائی، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج دھر دیا گیا میرے اور آپ کے لیے، اور وہ صلیب کے مقام پر مر گیا۔ جب اس نے کلمہ کہا کہ تمام ہوا، اس نے نجات کا کام تمام کر کے کہا کہ اب آپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، وہ مر گیا، وہ دفن کیا گیا، مگر قدرت کے ساتھ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میری بہن اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح جس کی میں منادی کر رہا ہوں، وہ حقیقت ہے کہ وہ میرے اور آپ کے اور جہان کے گناہوں کے لیے مر گیا، مگر آج وہ زندہ ہے، خدا باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کو جلد آنے والا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ، میں ہی راہ حق اور زندگی ہوں، دروازہ میں ہوں، میرے بغیر کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اگر کوئی شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی دروازہ ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ رستے تو بہت سارے ہیں مگر سب رستے خدا کی زندگی کی طرف نہیں جاتے۔ انسان اپنی سوچ میں یہ سوچتا ہے کہ اس کی راہ ٹھیک ہے، مگر وہ راہ لازمی نہیں کہ زندگی کی طرف جائے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ میں دروازہ ہوں، میرے بغیر کوئی خدا باپ کے پاس اپنی زندگی میں اور بہشت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، رستہ اور دروازہ وہ اس لیے بنا کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ تھا۔ اس نے تو آپ کہہ دیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ کوئی اس قابل نہ تھا جو مسیحا پر، خداوند یسوع مسیح پر گناہ ثابت کر سکے۔ اسی لیے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے دور ہی سے اس کو دیکھا، جب اس نے دیکھا وہ چلا اٹھا اور کہا کہ دیکھو، یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا بیٹا، بے عیب برہ، جس نے پورے جہان کے گناہوں کا فدیہ دیا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، میرے اور آپ کے لیے آج خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ رستہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، تو آج میرے پاس آ جا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ آج اگر آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینا چاہتے ہو تو آج ایک سنہری موقع ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہو، گھر پہ ہو یا باہر ہو، گاڑی میں ہو یا جہاز میں ہو یا شپ میں ہو، آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے، قبیلے یا امت سے کیوں نہ ہو، خدا نے جہان سے ایک شخص سے نہیں، ایک خاص امت سے نہیں، ایک خاص قوم سے نہیں، بلکہ خدا نے پورے جہان سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ میری بہن، میرے بھائی، دیر نہ کر،
دیر نہ کر، آج ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جا، کیونکہ یہ دن، یہ جہان چند دنوں کا ہے، چند دنوں کا ہے۔ چند دنوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بعض لوگ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، نہیں رہے، وہ کہاں گئے ہیں؟ میری بہن اور بھائی، آج اس وقت کو غنیمت جان اور خداوند یسوع مسیح کو پکار اور کہہ کہ خداوند یسوع تو مجھے، میرے گناہوں کو تو معاف کر اور مجھے ہمیشہ کی زندگی میں تو داخل کر۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اگر اس دنیا میں آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، مگر ایک بات ضرور ہے کہ جب ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تب آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔